Maninha João, 22. Aya, ndinyesha kwele. Sidoko talwambo shele shelene oninganinga aba. Ngambile kuika kushila ombima kupagwa mwanasi. Yalume jwako. Yalume. Ambuko kwa kamulise chenene. Abanga mushire chenene. Pakola makuto gane ni gane. Yeah. Okay, tukuja kupeza ila kupeza. Hata tende nyika kaonesha kaonesha kaunu kule jaga. Ati babaka filimari kama mwanasi. Kwende kama. Ana mwezi meshi lelo kwa niria. Lelo ya 14. Nganani kuikate napo kutoka basi. Ta mengash kadi virila. Dim je sheleje kha. Flora Benjamin. Ngatama kujikwa kuchelewa kwa itamu. Kita mepa na lijembe cheka temela. Jordão? Ah, é essa aí? Vou virar assim, sabe? Vocês vão me fazer cair. Assim como trabalhar aqui. Consulta, dia 2, dia 20. Otávio P. André. Sempre namoro. Unendi pansigo wala kuchipatala pamwezi dia 4. Alishe nene basi pangali kurauria nambo murali ja kwa onela ajo ali pansigo nambo ngai kurauria kulwala ngai kwa kulwala kulekanga nimi mizigo ya kweteje muyaka ipite ya rawiri je kulwala ndayesi wose kutenda ili yose paneta mwana shekola nditamaga basi na iweni kushenga kupaga kwa juaki ni mpaka tundukurile mpaka nyi basi ni kukana garon maelelemo so ninga rawuri ningu itenda plan kushaka mushiro ninga irawuri roni wabandu washiyawo wanga tukundiriyaga naka ashalume wakurera mwelemu namwe na ashalume wele ofisi wakweleshila mwana nakuliko na ashalume ni wakuna yona nambona uwashalume nabankwetwa kweleshila ushi kupatala tukubaga para bari kwembeshia resultado jawanya ti apadi o ei mpaka kunde kupitilaga
ugwejo nga urimishiri washiya upaka kunde panga nyeleyo ngati ugwejo urimishiri yakutuguka lole kupagwa kumwana she namboni ni pagweje nombe ugwejo kule guarantee kwa guarantee jwanya kwa guarantee wanya uti une ngurakana imanye yanti mundu ulwazile mwana che ulwazile noko la uchipatala ugele ni namba ukuzaka upatetela wa mapilisi una upata kwa uzoma basi magoloza le kuna onikaga zanu jino farmasi itupile kala mitela jila wakanya garunga palipo na mbona mitela jila akwa jupalipo kwa la pazika ku Jerumani wala babu ku Jerumani nuna utushila kuja kuruma ntela ono kupamana shiri namo muno kwele kunzika ko kuna ajala kuja kuuza tukuza kantela wanti kapena kuna za tungulwala chanti ngulwala shanti yule kuzumiza jijuna peleka ntela yuna amanyira gantela waleo akopela nokutala zamano wene yanga jala kusipo komboleka pamandimba pano pana farmasia kuja kuruma ntela pana shipatala shinezi chidi hapo tande kwekula umetikali 5 metikashi upate ntela kuingira consulta upelesha umetikali farmasi ukarume ntela ni 5 metikashi 6 ni upambe 6 metikashi ntela wekwane zano ku farmasi ya kwala kuineko 300 200 pana vandu vashanyitu kwana kwala kushenkwalula malayi kwele kwekula mitela jawo peleka atu ni tundu wako muna ambo mashidi yakuti yakwekula kuti ja mashidi shinga kuika mushishi na ambo ajija jawo nikutitenda kuti jaba bajiwa kwa for example kwangu alwarile nnope mwanangu alwarile nnope babanya kushipatala shenkwalula ibeba la munyumba mwe kuna gamba kuva ndu ya kushipatala ndikwala shenkwalula nikupola bari ntande kuna wagaroni nambo kuna waganombe nawo kuli kuna kwambia ninga imanyira kuti tela kuna kamushiri ntande okutupambia ryo okapena ntande nga imanya tela wako wo ni kuna atendeka ya gabandu na ugele akwaga kudanda ula kugala kutanunga dimbia pana mitela yapaka para shilo shako tukwaona gawana ali kulembela kulwala kwantu kwa lembela hapa kwa lembela hapa ngaona yonaga yoy tuwashingalangala yele ngayikurananga nikwala kushipatala kuti nambo unejo ngwala ga kushipatala ele shingalangala kuti ngaiperi ngati akutige kushipatala ngwajili mitela jo red ninguna jaji pere mitela jakole kojo kuti nambila gelele tukwete wewandu kumalira wondi kushipatala nipanoni idwele ini ya kumalilo munyitela roni ya traditionaji ninguna jalaga kolea kuna mungu na kuti kweli iriende mitela kushipatala jine ngaji ukamulake nuja kamula pana ilwele yako nuja kabula mitela janchimiri vanya alumenga ukamulila katipena kombula nombele kuna wagani boperi ja hojo yikwa kunda goti pakatela utinishi ukamulila akuno kubaru Nyerere nitwa kwaula kwa ringanga pana ringanga wabandishile nitkwalaga kwa ringanga watalishile igongo nilyo kuti mitela je bandishile kuna ngatuna kulaga shifulupino kuna tiga bratu jali kuntela wetalishi igongo kuntela kulipela shinzizi aimanyi mundu jwa kwala kuntela pane akutenda droga kutenda droga ogwe bare gwe ni kurauri jinchilu shakulinga ukatande wanya wala naka kupentela naka kulamule jembia para wanyao kana mazengo anashirizinga akutotaga mwashirizi na kuitaga ya kutaga muchirizi katimu ina kuna taga ine sane twini kuna abagani tela wa mwana shikweti yikuzerezaga para mwana shejo pata shikilwele shakucha kuna shigani shiri yakuti champakalo wale na una washaga shirizi shila kuti twawashile shile wala
palukozi awale onajwa nkongwe ubwasha o Colette jazaizi pokuti lukozi niwaga lweji pambone baadhi watu awashile pela auzi wao pana uzi hapa uzipe baadhi uzi pangali shirizi ngele uzi juangali chunu mwa ushirizi wala pangozi juangali ugambe kwa uzi peo na kubentela agambile kupaka bazi wakuti lukosilo liwenje katikati anuwaga nyinda yose keleko kakureweza pele bunga kakureweza kapena ni waiziano utipaka itende uko kulimbe kaza nono kusinga yakuti bari wewe uzi wa ole unitela nene waimanyishi na ulije manyi bari ashakulungwa yapa utundwe ile wanya mata kuikoja kwa vai batele ngatukurasha mtu wasala kunaga katinda ile mwana paka jutende ya pangali mpaka itende owashiyao nawo kwa kwete mwana she mutandati nawo kwa kwete mwana she mwana shijwa kwete for example lelo mwele mutu kuna jogopa gailwele akwete miazizano ja ukali janga mpaka guna nawo janga mpaka pelege na nugwe nukuje miarejo nawo kwembile ugweju kuna gambaga baadhi ya kupotedwa chilu shashi maundika ntuo kupoteka chichi chiro yeye unatenda galina lyako lwazo nipana kuchelewa guna na anu wa kongwe wankwa ko wala kuitenenti o miezi 7 kombla guna na miezi 8 ngaguna nao tano kuti nginguzaka guna nao wankwangu wala wanga kawa kola nzigo shina apenziko ni mwandishi yule jitu kwete jula nganijwe kalamuka tumpe ilwele mwandishi jwa kujwa dokala kala ju ngajula mashenene yuna pambwa naga ni ukuna rimba janja ngao jigela kwa miezi 10 12 okapenda kuogopa kuwa nambo kuogopa tuula jijwine bejuli ni bana wandu wane wakolaga makani guna nao ni kuwa ni bana wana wakolaga makani ni ngawa kwamba kwaonere ipotezi bazi nambo gweju nugu nambo kwaone nambo ipotezi ulama kwakwe kwa kutebola kuoneka dunia jino nambo shilushi ningazanga lala chichenjile bazi akari yenu imanyile kuti nambo pele ayai itendeka aziria ila na tezile ila ninaikuwa nono kulungwa wala wazali nipana bana kuwaga kwene sana wakuzalao waiwe nini kuwa sana watuzigele ngatukuwa nambo tukwamba kuloela ilwele tukwete koganga manyiko tujozile pele wakuloela kunyorola yoyo palande pepa gwewa kwamba kutukutamba manandi kumnyari mumbula palande pamba kugunda panandi ine ya kutenga wanga mpaka alanda nyakuti tukwenda pajangu tuli umpepe ikuna agaya pa kulwala yoyo atali kolwa likutaganda hizo zali je nono zo nyamajila pela chinyela yoyo mashinyela yoyo na bwana nali kulilambo tumi wangu nikutre ulishe nene shinyela tukwesta kuleko uli kwa resume na moshinyela shilishilwele shapatila mwako gawa ulwele na mposhilwele shiri yete chakutianga tioka shila yoyo shile shilwelesho shapataga ni wangu kwako na muni ntande ungapika nishiri malamuzigala gashiyawo gala ngapika nishiri kuti anane pilepa vandu wala kutige uli weji nanga kuye hii unawaga kwema mundu ulupita kushipatala ntera washinyela okwana shipatala shitela washinyela kwangadi pika nagasha kulungwa kuti ntelao shipatala kunakwe mokulama kuna waga upile wanago kuna atende kwa yakwe anakwembecha miezi 7 nyumba mwele mano kuna kupoka wala kuine kuza kuza yashiririe atilila kapena vane gakura pilila vane akupililaga nabo watu pileo gakuna apililaga
chilwele chinaga ngengukulupililage kuti gwena uli upite kuza mwana shijuni jukulwalaga na mwena ngwete mbikene gwena uli upite nkatimo mwana shijuju kwenda jukulwalaga tandu tukuta waku kuho London nambo wejo no utende ushimbi kwa shimbishiro wangu kwakwe kokutipara hapo ngikura kupita ndiko yatenda kupita para paro nipata shishi chilwele okapeta wewe ulanipata zigo uinezona tapika ne mashi jule jula kushika rishi kwato kwa ile wangu kwa kwetu zigo gowa unaliza malaga nganga panganya nambo kuliza mala kuti pa upanganya imanyile kuti mitukutajaji jili mitukuta nambo shekulungwa shikuna waga prevenir ilwele basi kuti kupewa ilwele kuti mwe pankutenda na ukona kutenda zigo nganijala kuza amatlaga kuti kushipatala pela mpango wala kwala kutununguraka ngakola mashara panunguraka itamyaka iwili kombole kaona apeka shikamushiri nuko akamushiri kwakweti imapili yaona wapaga wakweti majaki rugaona ati na mruga atenda gamali yele ni wandu ashajinji a prevenir gibare munkatimu pela wala mnopezo kata mbikene pete asha kongwe ndo kuna imanyindila nambogwejo panenga imanyindila namba una kuimanyindila kuti kweti ya kutenda au twagawani nono ila kuti akakola nzigo ebanu kuzimuka bari paka kuna rimonga paka shaka yakayute mashinga kola ruka bari na ikapidi akutatumbila yautaura mwana sejukumile kwapi murumile kuchipatala natijweni narumile kuchipatala kwakurumile randu pele nakuimanyile utijole juranu panga malingana jukutama papapo iyo amukunda nda yajine ine pe ikwarakale atoshele kwa baba wawe kana mpute kumputa mwana bantu kali bambone abone kuwala mpika na kulifuna kuwala kupika na kutuwalila uza uchi nishaze che mama tabe no kulika na chichilemo uza kana bantu kupika na jusi kwa mwanja ino dunia tabu mama dunia tabu sana